हेलो हाय नमस्ते आशा कर भलरे थे समस्ते जय जगन्नाथ सांग मैंने आजिकार ये नुआ फ्रेश ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत। एबे होली रे आपण मानक बहुत बहुत शुभेच्छा शुभकामना। हैप्पी होली टू ऑल of you. It's time to celebrate colors of होली। चलते आम समस्ते होली मनेबा। आज होली रे पार्टी एंजॉय करिबा। हैप्पी होली टू ऑल। हैप्पी होली। एबे आमे समस्ते बाहर छु आपण माने हम वीडियो को कंटिन्यू करंतु देखंतु आमे कोंठी कोंठी जाउछु कोन करूछु होली पार्टी केमिति एंजॉय करूछु हाउ पार्टी होली पार्टी रे आमे कोन कोन मस्ती मजा करूछु कोन खाउछु कोंठी बुलुछु घुरुछु कोन करछु आपण माने कंटिन्यू करंतु देखिबे। थाली किछि अछि थाली अछि थाली पानी न पियो। एबे हमर मेन्यू डिस्कशन चलछि पिल्ला माने मेन्यू डिस्कशन करियार व्यवस्था कोन मगुचो Starting कुछ मगने खिजु जे हालका मगे सब प्रकार अछि लिमिटेड बाचिलो खाया ପାଇଁ लिमिटेड गुरुत्वपूर्ण डिस्कशन चलछि बहुत बड़ डिस्कशन चलछि। बिरयानी तो खाइलु आमे सब्जी होची पनीर दुईटा पनीर साइड कर दिए नहीं सब्जी अलग पनीर अलग हां सब्जी ओडा कोन भाबुचो नहीं कोन भाबुचो एते खाइबी कि पैसा के दो एते टेंशन समय आप तो नूडल्स को तो हक काट पूरा ए छुआ मानकर पूरा गुरुत्वपूर्ण डिस्कशन चलछि एबे पर्यंत भी ये मेन्यू सिलेक्शन है परनी हमरो देखा जाऊ सब पिला मन ओ देखो एतिके दी दो अछि हां को दाल अछि सब्जी अछि पनीर अछि रायता राइस चपाती स्वाति स्वाति स्वीट डिश अछि माने होजी लिमिटेड खाइ दो हमें 70 वाला खाइ दो आगे भोक लागले पुरी खाया बड़ सुमनी ठीक अछि बिल्कुल। एबे हमरो मेन्यू सिलेक्शन हो गला हैं कोन आ गेलो कोन कोन ये ऊपर केतनो कहली थाली मगौ छु हमें कोन थाली खाइबो तुमे तो थाली खाइबो तो आसे दी बे ए देखो ए सुनो थाली थाली किस खाली खाइबो तुमे आ तो धागर किछ खाइबो ना कोन अछि चावल रहबो माने भात रांधी के देबे हां आउ कोन करिवे भात रांधी के देबे तंदूरी रोटी हां मटर की सब्जी आउ पनीर आउ बटर मसाला हां बूंदी रायता हां दाल फ्राई बा सलाद सलाद रे काकुड़ी भी देबे पियाज भी देबे हां टमाटर भी देबे सतरे कौन अच्छे मीठा खाई सारा पर माने प्लेट आसी हां 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 प्यारी अच्छी कांगड़ी चाहनी रे गुलाब जामुन अच्छी चाहनी रे कौन अच्छी से अच्छा आसुजी अच्छा शुक्र पर बड़ा एते दोस्तों के साथ फिकर नहीं हाँ हाँ काढ़ू हम आउ धुआड़िया जहाँ है जाऊ खिया पछे भोक पेट मर जाऊ पज आगे फटो दरकार जहाँ तापर जाऊ देखो आमर पज देवा लोक को देखो सांग मैंने पूरा सुपर जहाँ भी हो आमर होली स्पेशल पार्टी मनवाई आम आसीचु टे खाई मस्ती मजा कर फटो उठेबाई छुआ मैंने पेटे ह्याटे छेड़ा केमती हो এটা এটা ক্যালেন্ডারটা ফলো করো
फाइनाली एबे आम मानकर खाइबा आसी जाइए आम थाली मगेलु देखु आम थाली रे कौन कौन अच्छी जीरा राइस अच्छी डाली अच्छी गोटे कोबी आलू तरकारी अच्छी मिठारे गुलाब जामुन अच्छी रायता अच्छी एमतीका मसला अच्छी पनीर तरकारी अच्छी एगुड़ा आम मगेलु एबे आमर खाइबा आसिक पहुँच जाइए आदि केमती लगुला खाइबा हाँ खाई कह मत आसदी सुंदर लगुच खाइबा सतरे से डॉक्टर कोई खाइला बेले टिके पानी पीजे अमृत पे खाइबार व्यस्त बहुत भोक लगी खाइबा आसे खाइबार समस्त बहुत बिजी आम रश्मिता पानी डिस्ट्रीब्यूट कर व्यस्त धन्यवाद भणी धन्यवाद पानी भल बांटुंट से समस्त को रखी थे टोक जो नाचटा हम नागी नाच तुम न खाइब ना कहदे से दबनी बाकी पैसा कमेबनी कौन है खानु कहीं भाई दीटा पेट फटिगलानी असन तो बसला मोबाइल खाई बोला खाई जाओ खाई जाओ थैंक यू फॉर ट्रीट आशा दीदी आज के होली ट्रीटा भल लगे मु दौजी तो हो थैंक यू सेम टू यू ट्रीटा भल लगे आशा दी खाई दियो तुम्हें कौन अच्छी जीवन होली रे थरे गोटे पार्टी होची मस्ती मसा वेरी गुड आशा दी हम फिनिश कर सारे गोटे देर अच्छी रश्मिता भी फिनिश कर सारे मोर सब बस खाओ खाओ वाह वाह कौन खाइल तुम्हें शाबाश हाँ तो हाँ किस असुविधा में तो होली ना ए खाई चो होली 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 आम बालेश्वर पिला खाई हो नहीं सॉरी
ଗୁଟେ କହୁଛୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ପାରୁନ ତମମାନେ କ'ଣ କରିବୁ ସମାଜରେ ରହୁଛୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏମିତି ପାୱାର ଅଛି ଯୋଉଠି ବି ତମମାନେ କହିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଛି ବୋଲି ତମମାନେ କହିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ତମମାନେ କହିଲେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପି ପାପି ସୁଯୋଗ ପୁରୁ ପୁରୀ ବାହାରିଲା ନାହିଁ ବାଲେଶ୍ୱର ପାୱାର ଅଛି ଆମେ ସବୁ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ବାଲେଶ୍ୱର କଥା ଅଲଗା ଆରେ ଯୋଉ ମିଶା ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା କୋଉଠି ଚାନ୍ଦିପୁର ଚାନ୍ଦିପୁର ମିଶା ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିରୁ ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ସେଠି ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏପଟେ ପୁରୀରେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁରୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଧବଳେଶ୍ୱର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉପରକୁ ଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ବହୁତ କିଛି ଫେମସ୍ ଜାଗା ଅଛି ହେଲେ ପୁରୀରେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବିଶ୍ୱର ଦେବତା ସେ ଆମର ବି ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ ଆଦ୍ୟ ଦେବତା ଭଲ ଲାଗିଯିବ ନା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ କୂଳରେ ନେଇ ବସୁଛନ୍ତି ସେ ସେଇଠି କରିକି ପୋଡ଼ା ହେଲେ ପୁରୀରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ସବୁଠୁ ପୁରା ହେଇଛି ତମର ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇନାହାନ୍ତି କହିଲେ କି ସିଏ ଗୋଟେ 2 ପାଦ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି 2 ପାଦ ଜାଣିଛ ମଣିଷ ଲାଭ କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଦ ହେଲେ କି ଅଧ ପାଦ ହେଲେ ପୁରା ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ନଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍ ଜାଗୃତି ଦିଦି ଆଶା ଦି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା କ'ଣ ଖାଇଲ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ ଆଶା ଦିଦି ଏପଟକୁ ଜାଗୃତି ଦୁଇ ଜଣ ଆସୁଛ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ସୁଇଟ୍ ଡିଶ୍ରେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଗୁଲାବଜାମୁନ ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁଲାବଜାମୁନ ଆମେ ଖାଉଛୁ ସେକେଣ୍ଡ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତନ୍ଦୁରୀ ରୁଟି ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ବଟର ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ସେମିତି ପସନ୍ଦ ସେଇଟା ଖାଇଦେଇଛି ରାଇସ୍ ବି ଚଳିବ ଅନ୍ନକୁ ଅପମାନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ରାଇସ୍ ଭଲ ଥିଲା ବାକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସବୁ କିଛି ଥୁଆ ହେଇଛି ଦହି ଭଲ ଭଲ ଓଭରଅଲ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା ହଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଆଉ ମଟର ଦେଇଥିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଡାଲି ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ମିଠା ତ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଦହି ଯେଉଁ ପିଇଲି ଥାଳି ଦେଖିକି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ହଁ ଥାଳି ଦେଖିକି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆଶା ଦେଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେତେ ଖାଇଥିଲା ପରେ ଏଠି ପାଣି ପିଇଦେଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ସବୁ ସାଥି ମୋତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମିଠା ସବୁଠୁ ମୋତେ ଗୋଲାପଜାମୁନ ଭଲ ଲାଗିଲା ତନ୍ଦୁରୀ ରୋଟିଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଡାଲ ଫ୍ରାଏଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଡାଲି ଖାଇନି ବାକି ଡାଲ ଫ୍ରାଏଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ବାକି ଆଜିକାର ଏବେ ଆମର ଆସିଗଲା ସୋଡ଼ା ମିକ୍ସ ଲେମନ୍ ସୋଡ଼ା ଆସିଛି ଆମ ଆଶା ଦିଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ପୁରା କେତେ ଇଏରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କେତେ ତାଙ୍କ ଶୋଷ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଖାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଏନର୍ଜି ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆଟା ଦେଖିକି କେତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସୋଡ଼ା ଆସିଯାଇଛି ଟିକେ କହିବ କେମିତି ହେଲା ରିଭ୍ୟୁ ଦେବ ସେમને ପିଇ ସାରନ୍ତୁ ଆগে ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରଟା ଲମ୍ବା ହେଇଛି ତାକୁ କାଟି ଖଟା କରିଦେବ ନା କିସ ପିଇ ହେଉଛି ଛୁଆଟା ଷ୍ଟ୍ରଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଖଟା ଖଟା ଲୁଣ ପକେଇ ଦିଅ ତାହେଲେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଗୃତି ଦିଦି ମାଛି ଏଇଟା କରେ ମରିଯିବରେ ଜାଗୃତି କେମିତି
କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମିଠା ନାହିଁ ହାଲକା ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦିଅ। ବେତା ସଡ଼ା ନାହିଁ ରେ, ସେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କରତେ ଜାଣେନି। ହଉ ଭଉଣୀ ତୁମେ ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖି କ'ଣ ହେଇଛି? ସିଏ ହଜମ ପାଇଁ ଦେଇଛି ନା ଲାଷ୍ଟ। ହଉ ଟିକେ କେହି ଯାଉ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ହଉଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକ୍ସେସ୍ ଖରା, ପ୍ରବଳ ଖରା ଚକ୍କରରେ ବୁଲିବା ଚକ୍କରରେ ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ନ ହେଇଯାଉ, ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଆମର ଫଟୋ ମ୍ୟାଚ୍ ନ କରିଯାଉ। ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ କେମିତି ହେଇ ବୁଲୁଛି। ଏବେ ଆମେ ହୋଲିର ପାର୍ଟି, ହୋଲିର ମସ୍ତି ମଜା ପାର୍ଟି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଲଞ୍ଚ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ମଲ୍ଟେ ଅଛି।